Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fahzar Randy Manav. My class management 22B and my NPM 224-11169. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Fahri yang akan membahas tentang basic concept of interpretation in organizational change. Hari ini kita akan membahas bagaimana organisasi beradaptasi dan berkembang serta peran krusial dalam intervensi dalam proses berikut. 1. Understanding organizational change atau memahami perubahan organisasi. Let's by understanding what organizational change actually means. 1. Definition or definisi. Simply, what is the transformation of a organization from one stage to other? Ini bisa berupa small gradual change atau perubahan kecil dan bertahap, atau learns, atau revolutionary shift atau pergeseran besar atau revolusioner, seperti adaptasi teknologi baru, rekonstruktasi tim, dan perubahan budaya perusahaan. 2. Why change is crucial. Mengapa perubahan itu penting? Ya, dimana seperti yang kita tahu bahwa organization cannot remain static. They must adapt to survive and thrive amidst market competition, technological and advanced and evolving customer needs. 3. Challenge of change atau tantangan perubahan. Change is rarely easy. There are often resistance, uncertainty atau ketidakpastian, and sometimes even freely this precisely where intervention become incredibly important. Next, 2. What is intervention in of context of change? Atau apa itu intervensi and dalam konteks perubahan? After understanding change, let's define what intervention is. 1. Definition. Intervention is a series, a planned and structured action atau serangkai tindakan bencana dan struktur designed to help an organization move from its current state to a desired state. Ini adalah upaya yang disengaja atau disengaja, kita bisa bilang disengaja, untuk mempengaruhi bagaimana caranya untuk mempercepat proses pada perubahan. Seperti topik kita, yaitu membahas tentang perubahan. Next, main goals intervention atau tujuan pertama intervensi. 1. Diagnosis problem atau mendiagnosa problem. To understand the root causes of resistance or barriers to change. 2. Increase effective atau meningkatkan efektivitas, ensuring that the change achieve its intended goals. 3. Mitigate negative impact atau mengurangi dampak negatif, minimizing stress, confusion or conflict that
might arise from the change, and the last one or for building capacity atau membangun kapasitas. Training employees or team to face future change. 3 yaitu adalah basic types or intervention atau tipe-tipe dasar dalam intervensi. There are many types of intervention, but we'll focus one of the most common and fundamental ones. One is the human process intervention. Intervensi berbasis manusia. Yaps. I'm focused on improving interpersonal relationship, communication, and group dynamic. Next example atau contohnya. One, team building. Pelatihan tim. Yang dimana to build team causes and effectiveness. 2, group development. Pengembangan kelompok. Yang dimana helping group overcome conflict and improve performance. 3, coaching atau counseling is the assisting individual or team developing skill or understand issues. The last one is the sensitivity training atau latihan sensitivitas, yang dimana enhancing self-awareness and understanding of other. Next, structural and design intervensi atau intervensi struktur dan desain. One is focus on changing organizational structure, work progress, or system. For to the example atau contohnya yaitu organizational restructuring atau restrukturisasi organisasi, yang dimana changing areas, department or rules. 2, job redesign atau desain ulang pekerjaan. Altering tasks, responsibility, and autonomy in a job. 3, strategic planning atau perencanaan strategis. Developing new vision, mission, and objective. The last one is reward system atau sistem penghargaan, yang dimana adjusting in the chief system to encourage design behavior. 3, technological intervention atau intervensi dalam berbasis teknologi. 1, focus on implementing new technology or improving process track technology. Example atau contohnya yaitu ERP system implementation atau penerapan sistem ERP. Integrating business process. Next, in the process automation atau otomatis proses, yang dimana using teknologi to automate tasks. It's important to remember often the most effective intervention are a combination of these types tailored to specific needs of organization. The last one is key to successful intervention atau kunci keberhasilan intervensi. Finally, what makes intervention successful? 1, accurate diagnosis atau diagnosis yang akurat. Karena before intervening is crucial to understand the actual problem,
like a doctor was must diagnose and illness before prescribing medicine. Next, in the leadership involvement atau keterlibatan pemimpin. Strong support and commitment from the top management are vital for success. 3. Employee participant atau partisipasi karyawan, involving employees consistent change process reduce resistance and the sense of ownership. For effective communication atau komunikasi yang efektif, transparent and consistent communication help eliminate concurrence and build trust. The last one is continuous evaluation atau evaluasi berkelanjutan, yang dimana measuring the impact of the intervention and making adjustment if necessary. Change is an ongoing process, not a final decision. Thank you for everyone for the attention and your time. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Dan juga kali ini kita membahas tentang mengulas kembali tentang basic dalam konsep dasar dalam intervensi perubahan organisasi, yang dimana ini sangat penting bagi organisasi, karena jika organisasi tidak menerapkan ini, organisasinya tidak akan maju dan stuck di situ saja. Seperti yang materi pertama, yaitu memahami perubahan organisasi, yang dimana organisasi itu harus terus berubah dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Jika dia tetap stay dengan zaman yang sebelumnya dan tidak next dengan memahami perubahan pada organisasinya akan stuck di situ dan tidak akan maju sama sekali. Dan juga yang kedua itu kita membahas tentang apa itu intervensi dalam konteks perubahan, di mana intervensi ini sangat berpengaruh sekali kepada organisasi, karena ya yang saya omongin kembali, eksternal, internal, stakeholder itu kan sangat berpengaruh. Dan juga tujuan utama intervensi dalam organisasi yaitu mendiagnosis masalah, meningkatkan efektivitas, dan juga mengurangi dampak negatif, membangun kapasitas. Yang ketiga yaitu tipe-tipe dasar intervensi, yaitu intervensi berbasis manusia, contohnya pelatihan tim, pengembangan kelompok, latihan sensitivitas, dan coaching atau memimpin. Yaitu yang selanjutnya itu intervensi struktur dan desain, yaitu contohnya dengan desain ulang pekerjaan, perencanaan strategi, dan sistem penghargaan atau award system. Yang terakhir yaitu membahas tentang kunci keberhasilan dalam intervensi dalam perubahan dan pengembangan organisasi, yaitu dengan diagnosis akurat, keterlibatan pemimpin, partisipasi karyawan, and komunikasi efektif, dan juga evaluasi berkelanjutan. Yaitu adalah 4 poin untuk menuju kesuksesan dalam intervensi perubahan dan pengembangan pada organisasi. Dan kesimpulannya adalah conclusion is the intervention is a powerful tool in managing organization change. By understanding the basic concept, we can be more effective in helping our organization adapt, grow, and cheerful potential in the ever-changing world. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Thank you for everyone, for me, and for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.